Salut à tous et à tous. Ni auna balmamuso de no ye Asi Kulibali bi ani anga zigiri dara belebeleba dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo. Avant ye n ka kuma d'a ma a ka tɔgɔ n'a jamu f'a ye n bɛ foli belebeleba ta ka di an ka sponsors ma n'o ye Kinle Jeune mɔgɔ ani Bazin Plus ani Shaki Pro mɔgɔ ye foli belebeleba y'o tɛ ye. Donc la mɛ kuma segin zigiri dala in ma a ka tɔgɔ n'a jamu f'a ye n'a bɔyɔrɔ a n'a bangena yɔrɔ min a ko fɛn. Ok, alhamdulillah ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ. Sani an ka tɛmɛ ni kuma an b'a fɔ a'uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ami ala fo ka ala barkada ka sizina ala to barka mai min ga sikoro talen ka soli ce an kuntigi Muhammad kana su dumo belajele o ko fa mi belajele fo ni kisi kan foli ani hine ani barka ala ko jida ni islam din belajele ka aw denge ani aka kalande anaka garbuke mamadu ni belajele ko ma zigiri basiru tanjigura an bangena sigasoya an fa be sigasoya do hamidu tanjigura an babe ala ka kalifa mina na sarata siribe amadi ala fe nyamma ka soro ne maso an yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnbɛn Sikaso quartier Medini ma inshallah. Ok ay yɔrɔ faamuya donc an bɛ fɛ ka dɔn Basiru yɛrɛ nana zigiri da kɔnɔ cogo di? Ok alhamdulillah. Zigiri kanu don Basiru la kana zigiri da kɔnɔ. Ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ. Adamaden diɲɛ ko ko n'i y'a ye mɔgɔ b'a la i bɛ don a la sababu dɔ de kosɔn. Bon ne ka don zigiri da la zigiri solo jara a ye kasɛti fɔlɔ min bɔ ni sana yɛlɛ a y'a ka musokɔrɔba fasa da o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ ka musokɔrɔba fatura 2001 ni ne tun bɛ son in lamɛn kuma o kuma a bɛ n hakili jigin n yɛrɛ ka musokɔrɔba la depuis o don n y'a nata ni ala ma faga n'a ma ka jɔnya yira n na don dɔ n yɛrɛ b'a nata ka kɛ dɔnkilidala ye komi nin ye min kɛ n yɛrɛ fɛnɛ k'a ɲɔgɔnna kɛ n ba ye n ye zigiri da kanu zigiri solo ka musokɔrɔba fasa de nɔfɛ n ka zigiri da sɔrɔla ni sɔrɔ cogo de la. Ayiwa an ye yɔrɔ faamuya donc Basiru donna zigiri da in na yalɔ i ye gɛlɛya sɔrɔ wa ou bien i ma gɛlɛya sɔrɔ? Ok ɲininkali diyara n kosɛbɛ diɲɛ baara o baara i b'a sɔrɔ gɛlɛya b'a la i komi nɔgɔya b'a la cogo min na an donnen baara in na an ye gɛlɛyaw sɔrɔ a la baara in bɛ daminɛ waati min na i b'a sɔrɔ n ka baara i b'a daminɛ waati min na a gɛlɛya caman bɛ daminɛ i yɛrɛ kɛrɛfɛ fɔlɔ n'o ye somɔgɔw ka côté bon u b'a fɔ i yɛrɛ donna dɔnkilida la jeliya siya la mɔgɔ ma jeliya kɛ bon e bɛna fɔ k'i bɛ jeliya kɛ olu tɛ bɛn an ka tabiya la bon kumaw cayara o y'a sɔrɔ madarasa la an bɛ to ka dɔnkili da dɔɔni dɔɔni kilasiw kɔnɔna na u b'an wele kilasi ni kilasi mais mɔgɔ yɛrɛ k'a dɔn ka du kɔnɔ k'a fɔ dɔnkilila ko in yɛrɛ donna nafa bɛ kɛ sɛbɛ kuma min na o ko karisa bɛ fɛ ka don jeliya la sisan a b'a fɔ a bɛ dɔnkili de da vraiment o tɛ bɛn bon o gɛlɛya ni fɛnw nana fo ka kɛ sababuya ye kumaw cayara ne yɛrɛ ye waati kɛ fo ka n'a kɛ n tɛ so kɔnɔ ka sababu kɛ zigiri da ko ye an ka mɔgɔw nana laɲini o la k'u bɛ n bɔ Mali kɔnɔ yan pepu k'an bila ka taa jamana wɛrɛ la kɔfɛ zigiri tɛ da yɔrɔ min na n'i y'a mɛn k'i bɛ zigiri da i bɛ ka min fɔ u b'a mɛn de bon n'i taara yɔrɔ la u yɛrɛ t'i ka kan mɛn yɔrɔ min na k'u b'i bila ka taga ye o kuma fɔlen ɲɛnɛ ne ko o kɔni bɛ fɛn bɛɛ kɛ ne kɔni tɛ taa kɔfɛ u ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ an ye gɛlɛyaw sɔrɔ o waati kɔnɔna na bon bi alhamdulillah an bɛ ala fo k'ala barikada an y'o gɛlɛyaw sɔrɔ ko daminɛ o la. Ayiwa an ye yɔrɔ faamuya donc o gɛlɛyaw tɛmɛnen kɔfɛ bi kɔni komi i yɛrɛ ko alhamdulillah e ye nafa. Ok i ka ɲininkali diyara n kosɛbɛ an ye gɛlɛyaw sɔrɔ an b'a fɔ alhamdulillah gɛlɛyaw kɔfɛ an ye hɛrɛ dɔw sɔrɔ a kɔnɔna na parce que adamaden kɛra cogo cogo bɛ camancɛ de la bon an kun t'a dɔn ko bi bɛ se an bɛ bi la bon sini fɛnɛ dɔnbaga ye ala de bi an bɛ ala fo k'ala barikada an b'an dewura an yɛrɛ dɔɔni dɔɔni fɛn o fɛn kun t'an bolo an y'a bɛɛ dɔɔni dɔɔni sɔrɔ dɔnkilida sababuya la bon o la an tɛ se k'a fɔ ko an ma hɛrɛ sɔrɔ a la an ye hɛrɛ belebele sɔrɔ a la parce que mɔgɔ dɔw b'a ɲini olu ka nin sɔrɔ bon e yɛrɛ bɛ ka dɔwɛrɛ ɲini min ka bon ni nin ye bon ɲɛnɛmaya yɛrɛ o de a ka di e ka nin sɔrɔ e yɛrɛ bɛ place min o fana ka di dɔ ye bon ni ala ye hɛrɛ min k'i ni ala barika da o la a b'a jidi o la an bɛ ala barika da ye min k'anw ye. Ayiwa an y'o yɔrɔ faamuya donc la Basiru ye zigiri da in daminɛ karamɔgɔ b'i la wa ou bien karamɔgɔ t'i la? Ok i ka ɲininkali diyara n kosɛbɛ diɲɛ baara o baara mɔgɔ n'i b'a kɛ hali n'i y'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ yen min b'a fɔ ko n ye karisa dege dɔnkilida la i b'a sɔrɔ i b'i jija i ka mɔgɔ dɔ yira ko nin ye karamɔgɔ ye sinon k'a fɔ ko maa tɛ Mali bɛɛ min bɛ se k'a fɔ k'i bi sigi ne nɛn ka zigirida kɔnɔna na k'a fɔ k'e de ye ne dege zigirida la o mɔgɔ tɛ yen Mali bɛɛ an bɛ plateau de ka bɛɛ tulo b'a la
cɛw cɛ bɛ mali dugukolo sanfɛ ko ne tuguli nɔ n'i kanu ka t'i fɛ yen k'i ye dɔnkili dala ye ne bɛ tugu nɔfɛ don min o y'a sɔrɔ ne bɛ dɔnkili da kanu karisa bɛ dɔnkili da ka dɔnkili ka di n bɛ fɛ ka tugu a nɔfɛ ka kɛ n karamɔgɔ ye n m'a bonya komi maa kan k'i karamɔgɔ bonya cogo min na n bɛ n majigin a ye ka kɛ kalanden ye komi kalanden tɔw bɛ k'a kalan cogo min na mɛ k'a fɔ e de ye ne dege zigirida la ayi o tɛ yen ne bɛ zigirida la o zigirida jɔn diɲɛ kɔnɔ komi n tigɛ ɲɛsin a ma ko n karamɔgɔ n sera bɛɛ lajɛlen ma k'a sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ zigiri da n yɛrɛ ye alhamdulilah. Ayiwa an y'o yɔrɔ faamu an dun y'a mɛn kumaw la ko Basiru ka zigirida a y'a daminɛ ni zigiri bura de Basiru kalan zigirida la. Ok, i ka o ɲininkali diyara n kosɛbɛ. Zigiri bura n karamɔgɔ don n y'a bonya n ye waati k'a nɔfɛ an ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ne ni zigiri bura yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn don min kama o y'a sɔrɔ ne bɛ kɔɲɔ sigi n yɛrɛ kalanden min bɛ se ka kɔɲɔ sigi a yɛrɛ k'a wuli ne kɔni bolo kalanden joli ye dɛ ne ni zigiri bura bɛ ɲɔgɔn dɔn don min o y'a sɔrɔ ne bɛ kɛnɛ sigi n yɛrɛ ye n m'a wuli n yɛrɛ ne bura kanu a ka dɔnkili nɔfɛ depuis u bɛna kɔɲɔ kɛ an ka yɔrɔ fanfɛ yɔrɔ la n b'a ye a ka dɔnkili ka di n ye kosɛbɛ ala y'a kɛ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an karamɔgɔ ka yɔrɔ la Muhamadu Konate fɛ Bamako an gɛrɛla ɲɔgɔn na yen kosɛbɛ ne nalen kɔfɛ ka bɔ Bamako taga la n'a bɛ taa kɔɲɔ la n bɛ taa ne tun bɛ si a fɛ yen n b'a ka dara fɛnsɛn a ka makila n b'o labɛn n b'a ka sokɔnɔna ka fɛn bɛɛ lajɛlen labɛn fo dɔw ko ma ko bura ka kɔɲɔmuso o y'a sɔrɔ bura ma muso furu fɔlɔ bon o don ni bidonw tɛ kelen ye bon an y'o moment minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ maa caman ye n dɔn a nɔfɛ Sikaso yan maa caman ye n dɔn a nɔfɛ Sikaso yan sinon n tugura mɔgɔ caman nɔfɛ n bɛ se ka n tigɛ ɲɛsin maa minnu ma k'a fɔ n karamɔgɔ don bura b'o la Zigiri Fuseni Konate b'o la i b'a fɔ diɲɛ bɛ mɔgɔ nɛgɛ diɲɛ bɛ mɔgɔ nɛgɛ Fuseni Konate b'o la fo ka se Zigiri Balamini Sangare b'o la Sufi Star fɛnɛ b'o la parce que ni ninnu bɛɛ lajɛlen waatinin kɛ ɲɔgɔn nɔfɛ munumunu na parce que n donna la k'u fɛn fɛn sɔrɔ yen n karamɔgɔ de don wa n b'u bonya ka da u kan n'u bɛɛ lajɛlen waati kɛ ɲɔgɔn fɛ n man'u ye yɔrɔ o yɔrɔ n b'u bonya n karamɔgɔ de don o t'olu dɔrɔn ye parce que n'olu ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛ k'olu ta fɔ sinon zigirila o zigirila bɛ Mali kɔnɔ i y'a daminɛ ne ɲɛ o i m'a daminɛ ne o ne b'a bɛɛ bonya komi n karamɔgɔ parce que mɔgɔ o mɔgɔ donna baara la i ɲɛ o i karamɔgɔ i kan k'a bonya bon n'u bɛɛ lajɛlen donna baara in na anw ɲɛ an b'u bonya an ɲɛmɔgɔw de don voilà. Ayiwa an y'o yɔrɔ faamuya kosɛbɛ a komi e yɛrɛ ko i karamɔgɔ ye zigiri bura ye ayiwa mun dun b'aw ni ɲɔgɔn cɛ sisan bon alhamdulillah i ka ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ hadamadenw ma fɛn dɔ de faamu parce que ni jiri bonyana i b'a sɔrɔ a bolofara bɛ caya bon karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka ala deli de ye ni ala ye sɔn kalanden la an b'a ɲini ala fɛ ala ka bonya ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan mɔgɔ bɛ wari sɔrɔ i karamɔgɔ ye i bɛ tɔgɔ sɔrɔ i karamɔgɔ ye i bɛ jama sɔrɔ i karamɔgɔ ye mais i tɛ se ka fisaya i karamɔgɔ ye fo ka diɲɛ ban jango i ye maa min bonya k'i karamɔgɔ bon ne t'a dɔn ni nin bara bɛ se ka kɛlɛ ou bien ko an bɛ se ka mankan dɔ kɛ parce que munna adamadenw bɛ lajɛli kɛ ɲɛkɔrɔla de la k'a fɔ ko fɛn dɔ de bɛ ne ni bura cɛ foyi tɛ ne ni bura cɛ an mana ɲɔgɔn diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ bonya de b'an cɛ ani karama ani nisɔndiya ni ne ka diɲɛ fɛn fɛn bɛ yen n'i y'a fɔ bura ye n'a y'a sɔrɔ a bɛ taa ni ne y'a ka diɲɛ fɛn fɛn bɛ yen n'a sera n'a y'a fɔ ne n bɛ taa bon ni o n'a ɲɔgɔnna tɛ n tɛ se k'a fɔ ko fɛn bɛ yen ko bɛ ne ni bura ɲɔgɔn cɛla la ni fɛn wɛrɛ kɛra yen a bɛ se ka kɛ kanubagaw yɛrɛ ka kuma suruku kumaw ye parce que munna i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ na i nɔfɛ karisa i ka d'an ye olu de bɛna fɔ karisa donna ta karisa bɔra ta olu kelen de bɛ taa fɔ karisa fɛnɛ ɲɛnɛ karisa tiɲɛna i bɛ se bi dɛ karisa yɛrɛ hakili la k'a bɛ se bon olu mɔgɔ minnu b'aw ni ɲɔgɔn cɛ ni olu ka kuma de sinon ne ni bura ni ɲɔgɔn cɛ bura tɛ se k'a fɔ ko ne ye nin kala ne tɛ se k'a fɔ ko bura ye nin kɛ ne na adamadenya de b'a ni ɲɔgɔn cɛ ani mɔgɔya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ ka kɔn biɲɛ n'o ye karamɔgɔya ye o bonya n'o karama de b'a ni ɲɔgɔn cɛ fo ka n'a bila bi la hali sini n ye bura in t'a wele tɔgɔ la karamɔgɔ ou bien Seku o bɛ ne karamɔgɔ bɛɛ cɛ n t'u to tɔgɔ ma yɛrɛ n b'a fɔ ko Seku ou bien n karamɔgɔ komi a yɛrɛ ko Seku ko o kɔrɔ ye ko cɛkɔrɔba ko man d'a ye ko ka to ka fɔ ko karamɔgɔ bura ou bien bura ko ka d'a ye mais Seku ko in o b'o bila ko ye cɛkɔrɔba ye mais ne anw ka Seku de don parce que mɔgɔ o mɔgɔ kɔrɔ n'i ye baara kɔnɔ i ka cɛkɔrɔba ye voilà anw ka Seku de don hali n'a ma d'a ye an ka Seku de don ayiwa ok an y'o yɔrɔ faamuya an dun y'a mɛn fɛnɛ ko ni bura ni a ka kalanden mun kɛlɛ la ni bura y'o gɛn o bɛ taa e fɛ yen e b'o reçoit bon mun dun fɛnɛ b'o kɛ ok ala ka ni sababa bɛn i b'a dɔn adamadenw ma fɛn dɔ de faamu ne tɛ se ka e kɛlɛ ko parce que k'e ni karisa kɛlɛ la sans chercher comprendre ne t'a dɔn
ni karisa kɛlɛlen don ne tɛ se k'a fɔ ko n bɛ karisa kɛlɛ ko parce que k'a ni e kɛlɛla parce que min ye tiɲɛ ne t'o dɔn karisa ma fɛn fɔ ne ɲɛna e de nana i ta fɔ bon ne t'i kɛlɛ o kama n'i nana k'i bɛ hadamadenya kɛ ni ne bɛ hadamadenya kɛ ni o ye ne ni i cɛ de ye mais i ni karisa ni ɲɔgɔn cɛ dala kuma ne da t'o la o ye aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ye bon u bɛ na ne min nɔfɛ ni bura ko ne ma karisa ɲɛ b'a la i ni karisa bɛ ɲɔgɔn fɛ mais bura ka kuma tɛ o mɔgɔ de b'a fɔ karisa ɲɛ bɛ karisa la i nɔfɛ bon a ye nin kɛ ne na e t'a kalama wa bon e ma fɛn fɔ ne ɲɛna a yɛrɛ min nana a ye min fɔ ne tɛ se k'i minɛ o ma parce que i ma fɛn fɔ ne ɲɛna n'ale y'a ta fɔ ni e ma fɛn fɔ ne est-ce que ne bɛ se ka baara kɛ n'o ye wa voilà bon ni mɔgɔ min bɔra bura nɔfɛ ka na ne nɔfɛ ne tɛ se k'a fɔ ko n b'a tigi gɛn ko parce que ka nin bura kɛlɛla a tigi ni ne ma kɛlɛ ani bura kɛlɛla o kɛlɛla kun jumɛn na ne tɛ n yɛrɛ bila o la bura ka mɔgɔ si tɛ min bɛ bɔ a nɔfɛ ko bɛ ne na ne nɔfɛ k'i bɛna fɔ ne ɲɛna ko ne ni bura kɛlɛla ko ni ne donna ne ni bura cɛ ko ne bɛ ɲininka mun de donna o cɛ o mɔgɔ tɛ yen i bɛna i b'a fɔ ne ɲɛna a kɛra tan mɔgɔw bɛ yen mun bɔra bura nɔ n'u nana ne nɔfɛ u balolen b'u ma sa a dɔ ko ma karisa ne yɛrɛ dabali banna i la n'i kɛra mɔgɔ dɔ i b'a fɔ k'i b'anw dɔn mɔgɔ bɛ mun de dɔrɔn karisa cɛ mun de dɔrɔn karisa parce que an ɲɛ b'a la i na mɛn nɔfɛ bi mais ne t'o ɲɛɲini parce que munna o ye i ni bura cɛ ye hadamaden ni mɔgɔ bɛ jɛn waati dɔ kɔnɔna na ja waati bɛ yen kɛlɛ waati bɛ yen tuma dɔ la ni kɛlɛ nana a ye min kɛ ja la ni ɲumanya mun kɛra o tɛ fɔ bi mɔgɔ y'o de i bɛ ɲumanya min k'a tigi gɛlɛya kɔnɔna na a t'o fɔ n'a ye hɛrɛ sɔrɔ bon hɛrɛ kɔnɔna na a ye degun minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ ni gɛlɛya nana i k'a dɔn k'a fɔ degun dɔw tɛmɛna an ye hɛrɛw fana kɛ ɲɔgɔn fɛ o kɔnɔna na bon ni mɔgɔw tɛ k'o dɔn jango anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ni mɔgɔ wɛrɛ nana k'a bɛna fɔ karisa ya kɛ tan ni karisa tɛ fili la bon anw man ka baara kɛ n'o ye ne tɛ baara kɛ n'o ye n'i nana i ne ta ye baara ɲɔgɔnya de ye k'a fɔ ko an bɛ sigi sɔgɔbɛ kuma o tɛ ne ni mɔgɔ cɛ n'i nana k'i bɛna baara de kɛ ne yɛrɛ ye baarakɛla de ye problème t'a la i b'i ka baara kɛ an bɛ taa mais k'a fɔ an bɛ sigi de karisa donna tan karisa bɔra tan o tɛ ne ni mɔgɔ cɛ an bɛ ala deli ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma. Amina ok an y'o yɔrɔ faamuya kosɛbɛ ayiwa donc la Basiru e yɛrɛ ka zikiri da daminɛ e tun bɛ dɔnkili jumɛn de da ou bien comme i ko ko zikiri solo ka dɔnkili de ye bila zikiri da la mais e tun bɛ dɔnkili jumɛn de da ou bien e tun bɛ solo ka dɔnkiliw de da ka mɔgɔw la kɔnta ou bien i tun bɛ dɔnkili miiri n'i yɛrɛ de ye ka da. bon ne ye dɔnkili da daminɛ waati min na a daminɛ n bɛ solo ka dɔnkiliw lamɛn kalanyɔrɔ ninnu na kalanyɔrɔ dɔnkiliw bɛ yen a bɛ minnu da kilasi kɔnɔ Allahu ya Allahu Allahu ya o dɔnkili ninnu ani kadakadaru an b'o dɔnkilinin ninnu da olu ye an ka bustan dɔnkiliw ye an bɛ fɛ k'o yɛrɛ de dɔ da an ye i y'a faamuya o dɔnkilinin ninnu an b'olu da kilasi kɔnɔna na ni ala sɔnna min na an b'o dɔnkiliw da kilasi kɔnɔna na ni kalanjigi waati ninnu sera u b'an wele o y'a sɔrɔ jabi ka dɔnkili fana nana bɔ kɔfɛ zulu galanani nana bɔ o dɔnkili ninnu fana kalima ninnu n b'o maîtriser fitinin bon n b'o da kalanyɔrɔ la o fana ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ i y'a faamuya bon an b'an débrouiller an bɛ dɔnkili minnu lamɛn karamɔgɔw nɔfɛ an yɛrɛ b'a da an ka manière kɔnɔna na n'a bɛ diya mɔgɔw ye cogo min na k'a to o la fo ka na kɛ an yɛrɛ bɛ se ka inspirer an bɛ dɔnkiliw labɛn an yɛrɛ an b'a da mɔgɔw ye a ka di mɔgɔw ye ka sɔrɔ mɔgɔ dɔnkili tɛ voilà ayiwa donc aw tun bɛ débrouiller k'a da ka manière na cogo min n bɛ fɛ k'o dɔɔni kɛ an ye qadaru ilahi bima arada وما المولى خدو إذا ما إلى الورد وانا ونورا وجنات تسلي خدو إذا ما ومغفرة ورضوانا ونورا وجنات تسلي وكذا إذا ما an b'o dɔnkili ninnu da o ye an ka seko ka dɔnkili dilanlenw ye a ka bustan kɔnɔna na o bustanw n'i y'a ta k'a lajɛ dɔnkili caman b'a la ne yɛrɛ y'a dɔw studio kɛ k'a bila n'u bɛ fiɲɛ na bi comme exemple ya Allahu ya Allahu Allahu ya Allahu Allahu ya Allahu aljib lana amin o n'a ɲɔgɔnna caman i y'a ye non jara toro jara yɛrɛ donc o la comme an ta posi la fɔlɔ donc la zikiri Basiru ni y'anw segilen tuguni ka na an ka M3 City plateau sanfɛ
an ɲininkali min bɛ yen nɔ sisan an y'a ye ko a fɔra ko Basiru ni musow ka di kosɛbɛ yalɔ mun bɛ ni musow ni ɲɔgɔn cɛ alhamdulillah i ka ɲininkali jaabi diyara i ka ɲininkali diyara n kosɛbɛ mun bɛ ne ni musow cɛ baara de bɛ ne ni musow cɛ i m'a faamu baara de bɛ ne n'o cɛ o ye baara jumɛn o ye n ka zikirida de o de bɛ ne ni musow cɛ ne ni musow ka duruge ɲɔgɔn na musow bɛɛ ka kule Basiru baara de don et dɔnkili dɔnkili dumanw da u ye n ka dɔnkiliw ka d'u ye i m'a faamuya u ye kanu quoi bon b'a ye muso bɛ ne nɔfɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ voilà ne ni musow cɛ foyi t'an cɛ c'est-à-dire n ka baara in kanu de ye ne ni u doroke ɲɔgɔn na i m'a faamu an bɛ duman k'u kun k'u fariw bɔ ɲɔgɔn na u bɛ nisɔndiya an bɛ dɔnkiliw da u bɛ wala ya o de ka d'u ye kosɛbɛ o de bɛ ne ni musow cɛ foyi tɛ ne ni musow cɛ fo n'a kɛra baara in kanu ye voilà a y'o yɔrɔ faamuya sisan ko ka Basiru ni Basiru ye mɔgɔ kura sɔrɔ k'a bɛ ɲinɛ kɔrɔlenw kɔ ko mun de naden de don n'o ye bon ɲininkali c'est-à-dire ɲininkali ma tilen quoi karisa n'a ye kanubagaw kɔrɔ sɔrɔ a bɛna kɔrɔlen kɔ comme cogo jumɛn parce que adamaden kɛra cogo cogo dɛmɛbagaw de b'i la n'i y'a mɛn artiste i dɛmɛbagaw i kanubagaw de i ka fan bon e ye kelen sɔrɔ e y'o bila k'e ye filanan sɔrɔ e ye kelen min bila o tɛ jate tuguni o y'o bɔlen y'a la de bon mɔgɔ bɛ se k'i kanubaga bila cogo di bon ne kanubaga fɛn fɛn bɛ i kɛra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ye ne kanu i t'a sɔrɔ parce que ɲɛnɛmaya ye waati de i b'a sɔrɔ moment dɔw bɛ yen e ni ne ka mouvement bɛ bonya an bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ bon kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ diɲɛ yɛrɛ ye étape de waati dɔ bɛna na ne ni dɔ fana bɛna gɛrɛ ɲɔgɔn na i bɛ taa sɔrɔ ne n'u ka mouvement bɛ bonya mais o t'a yira k'a fɔ ko ne ɲinɛna i kɔ o t'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko ne y'i bila i y'a faamuya voilà n bɛ se ka min fɔ kanubagaw ye o yɔrɔnin na quoi ayiwa a y'o yɔrɔ faamuya yalɔ ko baara wɛrɛ bɛ Basiru la zikirida in kɔfɛ a i bɛ baara wɛrɛ kɛ zikirida in kɔfɛ nin waati in na baara wɛrɛ foyi tɛ zikiri Basiru la fo n'a kɛra zikiri ye a bɛ zikiri de da ani i y'a faamuya b'a la ka to ka ala deliw kɛ kelen na zikiri Basiru b'o de kɛ nin waati in na fɔlɔ mais k'a fɔ ko an hakili tɛ baara wɛrɛw la hakili bɛ baara wɛrɛw la quoi mais olu ye ko nataw de waati de bɛ kuma quoi voilà ayiwa n y'o yɔrɔ faamuya yalɔ Basiru ka i kɛlen don ka concert boloda ou bien i ma concert boloda bon nin waati in na an ma concert boloda mais san o san an bɛ to ka ɲɛnajɛ dɔ organiser 4e anniversaire kan ka kɛ ni seli tɛmɛna le 22 samedi ni ala ye seli ɲuman tɛmɛ k'a yira an na sini kɛnɛya la inshallah an bɛ n'o ɲɛnajɛ belebeleba fɛnɛ kɛ i y'a faamu ok ala k'o yira an na donc o la yalɔ Basiru ka zikirida in na e ye dɔnkiliw caman bɔ video b'i bolo i ye album kɛ o bɛ i ma album kɛ bon n ye album kɛ o album yɛrɛ titre ko sigi kana kɛ ɲɔgɔn labila ye ayiwa o album yɛrɛ titre sigi kana kɛ ɲɔgɔn labila ye quoi i y'a faamuya morceau caman b'a kɔnɔ dumanw i komi Sikaso fasa b'o la janfa bɛ b'o la mɔgɔw ko janfa mɛ o bɛ se ka kanubagaw bila e ko janfa mɛ n'i kanubagaw bila sa komi i y'u janfa voilà bon fo ka se morceau caman ma et puis an ye video fɛnɛ kɛ an ye kilipu damadamaw kɛ voilà caman ba tɛ an ye damadamaw kɛ quoi mais diɲɛ fɛn bɛɛ ye dɛmɛbaga ko de voilà yalɔ Basiru delila ka concert organiser fan wɛrɛw la mun tɛ ɲɛ ou bien i delila ka jeu scène wɛrɛ kan mun tɛ Sikaso ye a baden an ye concert kɛ yɔrɔ wɛrɛ min tɛ Sikaso ye Bamako b'o la an ye concert kɛ Bamako siɲɛ 1 tɛ siɲɛ 2 fɛnɛ tɛ bon an yɛlɛla scène baw kan ka dɔnkili da Sikaso fanfɛ yɔrɔ la ka taga Kucala yɔrɔ ninnu na an y'olu ɲɔgɔnnaw kɛ voilà ok donc an y'o yɔrɔ faamuya Basiru an y'a mɛn fɛnɛ ko mɔgɔw b'i wele u ka mariage la i tɛ sɔn ka taa i b'i ka kalandenw de bila ka taa mun kama bon ala ka ni sɔgɔma bɛn i ka nin ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ mɔgɔ tɛ an wele k'an bɛ ban ka taa i ka ɲininkali jaabi
baara in bɛ daminɛ waati min na n y'a f'i ye diɲɛ ko hadamaden n'i b'a la a daminɛ kuma ko caman bɛ a erreur b'i sɔrɔ mais taalen ɲɛfɛ i yɛrɛ bɛ ka erreur rectifier k'a dilan pour que i ni mɔgɔw kana fɔ ɲɔgɔn kɔ i ka baara kɔnɔna na mɔgɔ ni ne wele i ye n wele su n b'i jaabi i ye n wele tile n b'i jaabi c'est à dire mɔgɔ caman de bɛ tugu anw nɔfɛ baara in kɔnɔna na i t'a sɔrɔ mɔgɔw b'i wele kuma dɔ la kungo bɛ caya ni kungo cayala i bɛ taa fan dɔ fɛ i bɛ kalanden dɔw bila ka taga yɔrɔ dɔw la bon kuma dɔ la i b'a sɔrɔ sani an ka kayi ko in daminɛ ne bɛ n ka fɛnw sɛbɛn agenda de kɔnɔ n'i ye kɔɲɔ fɔ n b'a sɛbɛn agenda kɔnɔ kuma dɔ la i bɛna sɔrɔ agenda in bɛ effacer bon n'a effacera e ye min tɔgɔ sɛbɛn mɔgɔ wɛrɛ nalen kɔfɛ i bɛna ye k'a sɔrɔ a barre la bon n'a barre la i bɛ kɔɲɔ wɛrɛ minɛ i b'a jigiya k'a fɔ kɔɲɔ tɛ yen nɔ parce que e kɛlen don ka fɛn min sɛbɛn ko dɔgɔ kɔɲɔ bɛ e nana sɔrɔ fɛn tɛ yen nɔ e b'a fɔ a fɛn tɛ yen nɔ e b'o tigɛ kɔɲɔ minɛ bon kɔɲɔ surunyalen ka se u nan'i wele karisa kɔɲɔ sera dɛ sinikɛnɛ don hakili b'a la wa bon hali n'i yɛrɛ faga k'a f'u ɲɛna karisa tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra tan cogo la o tɛ da la u b'a fɔ y'an taara ye bon ɲɛsiran kama i bɛ mɔgɔ wɛrɛ bila ka taa tigi ka kungo kɛ bon o bɛɛ kɔfɛ an yɛrɛ nana ye tiɲɛ yɛrɛ la ni min ye solution in dɔrɔn ni min nana kɔɲɔ fɔ i b'a fɔ a tigi a ka avance sara ni kɔɲɔ ye 20,000 ye i b'a fɔ a tigi ka 10,000 sara avance a tigi tɔgɔ bɛ sɛbɛn papier kɔnɔna na k'a ka numéro ta o la ni date in surunyana i b'a wele ayiwa karisa aw kun nana kɔɲɔ ko kuma fɔ ko nin date in a sera aw hakili b'a la a bɛ bɔ wala a tɛ barisa confirmer len don wa parce que muso ka ko de don kuma dɔ b'a f'i ɲɛna ko kɔɲɔ bɛ bɔ sinikɛnɛ kɔɲɔ bɛna fɔ k'a bɔra ma dɔw yɛrɛ bɛ avance di ma tila kana fɔ k'a bɔra ko ka avance segin o bɛɛ b'a kɔnɔna na bon maintenant n'i y'a ye avance ko diyagoya kan pour que mɔgɔw bɛ min fɔ an ye karisa wele a ma na fɔɲɔgɔnkɔya ka se ka bɔ ni kanubagaw ni ɲɔgɔn cɛ ko erreur dilan an nana ni mun ye ni min nana an b'a f'i ye i bɛ avance sara i tɔgɔ bɛ sɛbɛn kaye kɔnɔ k'i ka numéro ta o la ni kɔɲɔ sera an bɛ taa ka taa kɛ ni ne maa o maa ka avance minɛ ne bɛ t'i ka kɔɲɔ kɛ mais n'i ma avance sara i wililen kɔ hali ni mɔgɔ wɛrɛ nana ko Basiru ko kɔɲɔ b'an bolo nin don n'o ye avance sara dɔrɔn o ye ta bannen parce que saratika min bɛ ne cɛ dɔrɔn o ye avance de n'i ma se k'o sara dɔrɔn o ye ta bannen wa depuis i nana f'i ɲɛna k'a d'a kan i nana i ko k'i mago b'an na kɔɲɔ na ayiwa a bɛ sɔrɔ wala a tɛ sɔrɔ ni ne k'i ma a bɛ sɔrɔ bɔ i bɛ nin avance in de sara pour que tɔgɔ bɛ sɛbɛn an bɛ taa min na nin don o don sera i mana n b'i wele o dugusajɛ i mana sabanan ni mɔgɔ wɛrɛ nana dɔrɔn an bɛ avance minɛ suɛ o y'an talen ayiwa an y'o yɔrɔ faamuya kosɛbɛ comme Basiru yɛrɛ ko ko a ye album kɛ album titre ye sigi kana kɛ ɲɔgɔn labila ye ayiwa an bɛ fɛ k'o freestyle dɔɔni kɛ anw ye ani kanubagaw ye ok ala ka ni sababu ye amina sallallahu alaihi wasallam taslima ako la ilaha illallah muhammadu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam taslima sigi kana ke ɲɔgɔn labila abada sigi kana ke ɲɔgɔn labila abada sigi ɲɔgɔn sɔgɔ da la teliya do sigi mana kɔrɔ sɔntigi bi do a la sigi kana kɛ ɲɔgɔn labila abada ni ko n'an ka sigi i ko n'an ka kɛlɛ an mana kɛlɛ sigi kana seni ka fɔ a la sigi kana kɛ ɲɔgɔn labila n balimaw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn labila man ɲi a la sigi kana kɛ n ko terimaw ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa ɲɔgɔn labila man ɲi a la sigi kana kɛ ɲɔgɔn labila abada sigi ka gɛlɛn ala bolo sigi nafa ka bon ɲɔgɔn labila ma n balimaw cɛ ɲɔgɔn labila man ɲi n terimaw cɛ ɲɔgɔn labila man ɲi jɛɲɔgɔnmaw cɛ ɲɔgɔn labila man ɲi ala sigi kana kɛ ɲɔgɔn labila abada fɛn bɛ nin bolo fɛn tɛ nin bolo balima silamɛw o tɛ sigi la n ko balimaw ka sigi ka kuma terimaw ka sigi ka kuma kɛ jɛɲɔgɔnmaw ka sigi ka kuma bɛɛ ma fɛn min ɲɛ kɛlɛ togila bada mumini jama yo an ka kɛ kelen ye balimaw yo an ka kɛ kelen ye den nɔfɛ kɛlɛ o man ɲi anw cɛ dugukolo ko kɛlɛ o man ɲi anw cɛ nafolo ko kɛlɛ o man ɲi anw cɛ muso ko kɛlɛ ne ko o man ɲi anw cɛ
sigiga na ke no mala bilahi abada. Non, Jarato était qu'il légende domiki quand. Alhamdulillah ni fei min fiye ni boson ka masa de yɔrɔ kin légende mun b'aw fo kosɛbɛ yɔrɔ ne kɔni pour que kan yɛrɛ ka dayɛlɛ ne yɛrɛ kan kun n'ale no dɔɔni depuis ɲɛ ni min kan kɛra tama de kin légende ma wala k'a bolo mɛn ka baara la amina donc toujours ne y'ale min dɔrɔn a b'i bila forum ne la non ɲɛ tɛ n bɛ ka wɔsi wa yɔrɔ ne yɛrɛ sera waati nɛnɛ dɔ kun bɛ na mɛ n bɛ ka wɔsi ayiwa donc foli bɛ bɛ kin légende mɔgɔ ta ye donc toujours u ko hakili to Bachirou la kin légende ko la ayiwa donc an bɛ taa ni question la sisan y'a lɔn ko projet jumɛnw bɛ Bachirou bolo don nataw la zigiri ko in na ou bien hali ni zigiri ko tɛ projet jumɛnw b'i bolo don nataw la ok alhamdulillah i ka nin ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ 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 projet baden de bɛ yen mais waati de bɛ kuma quoi ouais kuma ba tɛ baara c'est à dire baara de bɛ mɔgɔ nafa a b'i nɔbɔ ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ nɔbɔ projet b'an bolo bon an bɛ ka baaraw kɛ ni Ala sɔnna mɔgɔw bɛ n'a ye projet caman b'an bolo parce que mɔgɔ bɛ baara o baara la i ka dɔn a kɔnɔna na kosɛbɛ quoi fɛn mun b'o kɛ clipw b'o la ka yira kanubagaw la clip dumanw bɛ sira la caman min tɛ maa fasa ye a baden voilà o kɔfɛ zigirida yɛrɛ kɔfɛ projet minnu b'an bolo a ka ca an tɛna an da se o bɛɛ ma mais waati de bɛ kuma quoi n tɛna olu fɔ n'a kɛra don mɔgɔw b'u ye fɛnɛ n'Ala sɔnna ayiwa yalɔ Bachirou i furula wa ou bien i ma furu ok i ka ɲininkali diyara n ye muso min ne ɲɔgɔnna ye ko ne ma muso furu kuma bɛ ko dɔ bɛ se ka kɛ dɛ ayiwa bon muso bɛ n bolo n ye muso furu ina san 3 ye an bɛ ka taa san 4 la sɔnni sisan denw fana bɛ n bolo ayiwa hali n'u m'o ɲininkali kɛ n b'o fɔ muso bɛ n bolo den bɛ n bolo a bɛɛ b'a la o voilà komi a fɔra ko k'a ta fo 4 de a b'an kunna don nataw la ayiwa k'Ala kira ka suna dafa ayiwa fa kana to k'a fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ dɛ ayi a to an k'a ta koyi muso ka ca o ka ca hali n'a ta nana n'a tɛ ban a ɲuman ye min an k'a ta n'o kɛra caman fɛnɛ bɛ bɔ a la quoi i b'a muso kan'o ka ca a y'a to an k'a ta cɛ an kana tanba yɛrɛ di quoi ne yɛrɛ mɛnna dɔw bɛ ka ko mɛnna ka sɔrɔ ma filanan ta san 3 ko mɛnna quoi ko mɛnna ayi o maɲi sa problème kɛ mun ye ayiwa muso caman furu o dumi dara la dɛ i yɛrɛ b'a kalama a y'a to an k'a ta sa kelen kelen o ka ɲi koyi cɛ don o don siri min ayiwa ne bɔra e yɛrɛ ma cɛ sɔrɔ e yɛrɛ ma furu wa ayiwa cɛ tɛ n bolo fɔlɔ ok an bɛ dugawu kɛ Ala ka cɛ ɲuman nɔgɔya e yɛrɛ ye amina yarabi mais ne cɛw ka bɛ filanan ta i fana k'i jija i ka sɔn dɛ n'o kɛra u b'an dɛmɛ an ka baara olu fana b'an dɛmɛ de quoi ayi mais e m'a mɛn k'a tɛ labɔli kɛ ka se filanan ta ma n'an ma se ka ta caman ta a ma nɔgɔ dɛ anw fana balo de b'o ko in na ne bɔra kuma kɔnɔ an bɛ taa ɲɛfɛ parce que caman ko in man d'anw ye ayiwa an ka taa ayiwa donc o la Bachirou e bɛ zigirida la Sikaso yan yalɔ rancune bɛ ni Sikaso zigirida dɔ cɛ ou bien rancune tɛ n'u ni ɲɔgɔn cɛ bon Sikaso zigirida la Sikaso tɛ dɛ diɲɛ bɛɛ zigirida tɛ ko rancune dɔ bɛ ne ni min cɛ quoi ayiwa bon kuma dɔ la i b'a sɔrɔ rancune bɛ sɔrɔ dɔ kɔnɔ ka ɲɛsin ma i yɛrɛ hakili t'o la quoi bon comme an ɲɛ bɛ ɲɛfɛla de la fɛn o fɛn bɛ kɛ ne kɔfɛ ne tɛ n kɔfɛla k'o lajɛ o tɛ ne ni maa cɛ quoi an y'o yɔrɔ faamuya donc o la komi kurun bɛ ka se cɛncɛn ma ladilikan jumɛn bɛ Bachirou bolo k'a fɔ Sikaso zigiridaw ɲɛna d'accord i ka ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ kuma min bɛ ne fɛ dɔrɔn k'a fɔ an dɔgɔninw ɲɛna ani minnu wulitɔ don sisan an bɛ min f'u ye ka gɛlɛya o k'u cɛsiri baara in ma nɔgɔ n'an m'an cɛsiri don dɔ zigiri bɛ tunun quoi parce que zigiri bɛ ka na canal dɔ kɔnɔna na fɛn bɛɛ bɛ zigiri la bi ni n ko fɛn bɛɛ b'a la a bɛ ka yɛlɛma ka taa yɛlɛma cogo dɔw la c'est à dire fo an yɛrɛ minnu bɛ yen ni an b'olu fɛnɛ y'an sigilen bɛ siran an bɛ siran mun na zigiri in ka nana tunun quoi parce que mɔgɔ dɔw de tun bɛ fɛn dɔw kɛ n'a ma ɲi
ni anw nana kana zigiri da ko min ka ɲi k'an b'o kɛ bon minnu n'a yirala k'a fɔ olu man ɲi olu bɛ min kɛ ni anw fɛnɛ donn'o la a bɛ kɛ sababu ye ka lagosi se an ka baara in ma fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni lagosi ye baara in kɔnɔ an bɛ min fɔ an dɔgɔninw ye u k'u yɛrɛ yɔrɔ ma janya o la baara in u k'a minɛ sɛbɛ la k'u cɛsiri u ɲɛmɔgɔw k'u bonya u k'u kɔrɔw bonya u ni minnu ye fila ye u yɛrɛ damaw fɛnɛ ka ɲɔgɔn minɛ u ka bɛn ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ jamakulu foyi tɛ fanga sɔrɔ fo ka taa sɔrɔ u bɛnnen don ka ɲɔgɔn minɛ an bɛ min ɲini u fɛ u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔbaw kɔrɔw ka jɔ u jɔyɔrɔ la denmisɛnninw ka jɔ u jɔyɔrɔ la minnu fɛnɛ minɛ ka don sala fɛ minnu fɛnɛ b'an kɔ olu fɛnɛ bɛ bɛn u bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an b'o de ɲini denmisɛnninw fɛ u k'u cɛsiri u k'u hakili t'u yɛrɛ la. Folikan jumɛn bɛ Basiru bolo ka di a kanubagaw ma? Ok, an bɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an kanubaga mana sɔrɔ diɲɛ fan o fan an b'a bɛɛ fo an dɛmɛbagaw minnu y'an dɛmɛ depuis a ko daminɛni fo ka n'a bila bi la n'u ka nafolo an'u ni an'u ka hakilina ɲumanw ani bilasiralikanw an b'u bɛɛ fo parce que mɔgɔ dɛmɛbaga dan tɛ min bɛ wari bɔ a kunna k'a d'i ma ko hɔn maa min bɛ hakilina d'i ma karisa kɛ tan kɛ tan kɛ tan i t'o tigi sara sɔrɔ hadamaden ni ladibaga t'i la dɔrɔn i ka ɲɛnɛmaya laban a bɛ mɔgɔw jɔrɔ mais ladibaga bɛ mɔgɔw mɔgɔ la o fana ye jɔn kunnadi dɔ ye Ala bolo voilà an kanubaga minnu bɛ yen mun b'an ladi minnu b'an wele k'an bilasira ni hakili ɲumanw ye minnu b'an dɛmɛ ni nafolow ye pour que an bɛ se ka avancer cogo min na a mana sɔrɔ diɲɛ fan o fan an b'a bɛɛ fo ka foli belebeleba ta k'a di aw yɛrɛ ma M3 City ma an b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ o y'an wele ka n'u ka plateau kan a diyara an ye parce que kuma caman i b'a sɔrɔ a kunpan bɛ kɛ mɔgɔw la u t'a dɔn u b'a jaabi sɔrɔ cogo min na bon ni sera surunin ye mɔgɔw bɛ se ka a jaabi sɔrɔ cogo min na vraiment a diyara an yɛrɛ parce que kuma caman tun b'an yɛrɛ kɔnɔ an k'a fɔ mais an yɛrɛ tɛ se ka taa sigi an yɛrɛ ma ka to k'a fɔ an bɛ kuma yɛrɛ bɛ ko fatɔ mais ni ɲininkara o kuma kɛlen diyagoya ye dɛ voilà kuma n'a gasi tɛ ban mɔgɔ bɛ se ka to kuma na i bɛ fili hadamaden yɛrɛ tɔgɔ ko fili fɛn voilà ni y'an filila kuma yɔrɔ min na n k'o yafa an ye an bɛ bɛɛ fo dan tɛ foli min na k'an karamɔgɔ fo a se Sherif Usmani Malɛni Hayidara an bɛ Ala deli Ala k'an ɲɛ b'a la Ala k'an mɛn kɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ b'a ɲini ka diinɛ in dɛmɛ Ala k'a bɛɛ lajɛlen dɛmɛ Ala k'o kɛ Alakira bonya n'a barika kama sallallahu alaihi wasallam. Voilà, alhamdulillah. An bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an tɛ ɲinɛ an ka manager kɔ voilà Modibo Bɛngali Banmo muso fila ta cɛ n b'a fo dan tɛ foli min na n dɛmɛbagaba don n ka baara in kɔnɔna na mɔgɔ caman b'a ye u b'a ye ɲɛna yeli de la mais o t'a dɔn quoi parce que ne tɛ mɔgɔ de bɛ se ka kuma caman fɔ mais manager ni artiste cɛ ko caman b'a kɔnɔna na anw yɛrɛ de b'u dɔn ni ɲɔgɔn cɛ wa o bɛɛ tɛ fɔ n b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ a donlen n ka ɲɛnɛmaya la a ye n yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya yɛlɛma n bolo foli belebeleba y'a ta ye o fana bɛ digi dɔ la mais a kana maa si tɔɔrɔ ni manager ni manager tigi ani manager tan kɛra kelen dɔrɔn nafa tɛ kɛ manager la an bɛ manager fo manager cɛman yɛrɛ yɛrɛ de don koyi awɔ cɛman yɛrɛ yɛrɛ an b'a fɔ yan foli min na awɔ ok donc la ni manager fo n tɛ se ka ɲinɛ fɛnɛ n bɛ n ka fans club fo kosɛbɛ kosɛbɛ fans club Momo Tanji 1 ani 2 fo ka se 3 ni 4 ma awɔ waati de bɛ kuma awɔ an bɛ kanubagaw fo fan bɛɛ fɛ k'u ni cɛsiri Basiru tɛ kɛ foyi ye ni aw tɛ kanubagaw an b'olu de bolo olu ka dɔrɔmɛ 1 ni dɔrɔmɛ 2 ni o de bɛ k'an ye cogo ɲuman na ni ele parler dɔrɔn kanubagaw don ni ye samara ɲuman in senna dɔrɔn kanubagaw don hali k'an ye mobili kɔnɔ kanubagaw de don bon Basiru yɛrɛ ye kanubagaw ni kanubagaw tɛ foyi tɛ yen an bɛ kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la fans club Momo Tanji an b'u bɛɛ fo ko ni ce u ka kanu na voilà o diyara n ye kosɛbɛ donc an bɛ fɛ i ka baara in kuncɛ ni i bɛ filisali juma dɔ k'i kanubagaw ye n'i ka se ka so fasari ok Ala ka ni sababa bɛn amina yarabi dugu ka di ne faso ka di Sikaso kɛnɛ dugu ka di ne faso ka di n ye Sikaso kɛnɛ dugu ka di la ilaha illallahu illallah Muhammadu Rasulullah
ne jɔra Sikaso ka o ye komi kuma ne faso dugu la ne ka mɛn Sikaso ka o ma faso kanu ye limaniya de ye Sikaso kɛnɛ dugu ka di ne faso ka di n ye Sikaso kɛnɛ dugu ka di ni ne ko ne faso dugu ka di n ye ni sera n faso dugu la duna bonya o bɛ n faso la mɔgɔ ladon o bɛ n faso la ni sera ne faso dugu la bonya caman mi Sikaso dugu kɔnɔna Sikaso kɛnɛ dugu ka di ni an mɛn kɛnɛ dugu jiriden kɛnɛ bi Sikaso tamati kɛnɛ bɛ Sikaso supomu kɛnɛ bɛ Sikaso pomtɛri kɛnɛ bɛ Sikaso kɛnɛ dugu ka di ni ne ye kɛnɛ dugu jama fo ti ɲina kan kanu ɲɔgɔn fo ko ne bi n dɛmɛbaaw fo ne bi foli lase n bonyabaw ma ne tɛ ɲina n faninbaw kɔ olu kɛra n ka sababu ɲuman ye Sikaso kɛnɛ dugu ka di ne ka min kanu ɲɔgɔn ma ni kun ye mɔgɔnafin kanu ayiwa kanu ti kɛ dala kuma ye a bi dun ni dusukun de ye minnu ye kanu dusukun kanu na ne bi foli se ne kanu ɲɔgɔn ma la Sikaso kɛnɛ dugu ka di foli bi se Kulubali ma Asi Kulubali fo ne bi foli se M-Tura City ma aw ka barika ne mumu kanu na ni dabɔra kanu ɲɔgɔn kama ni dabɔra bonyabaw kama Sikaso denmisɛnw kama denmisɛn ni mɔgɔkɔrɔ kama mun ka baara ye dɔnkilida ye minnu ta ye arapɛri ye ayiwa wele bilala kanu ɲɔgɔn ma bɛɛ k'i cɛsiri duguma kolu kan I bi fɛn min kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ na kana kulenko la dugukolo kan n'o kɛra I bi wasa yanni don dɔ cɛ dugu ka di ne faso ka di n ye Sikaso kɛnɛ dugu ka di. Non, jara toro. Ayiwa ni kun ye an n'a balimamuso ye n'o ye Asi Kulubali ye an n'an ka zikiri dara belebeleba n'o ye zikiri Basiru Tanjugula ye donc an bɛ bi ta in bila nin na siɲɛ wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ M3 City sanfɛ plateau sanfɛ toujours ni mago b'anw na I b'an suivre an ka chaîne YouTube sanfɛ www.m3city.com donc à la prochaine.